Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're glad that you're joining us today. Nos alegra que nos estén acompañando en el día de It hoy. has been a beautiful, beautiful worship time here in our church. Ha sido un lindo tiempo de alabanza aquí en nuestra iglesia. We bless all those who are watching us online. Bendecimos a todos aquellos que nos ven en línea. Please let us know that you're watching by putting some comments below. Por favor, déjenos saber que están viendo poniendo unos comentarios. And today we'll be reading out of 1 Peter chapter 2. Y hoy estaremos leyendo de 1 de Pedro, capítulo 2. 1 Peter chapter 2, 1 de Pedro, capítulo 2, beginning in verse 9 and 10. iniciando en el versículo 9 y 10. 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. We will read that first and then we will say a word of prayer. Leeremos eso primero y luego haremos una oración. Praise God. We're going to talk about the royal priesthood this morning. Vamos a hablar acerca del sacerdocio. 1 Peter chapter 2, 1 de Pedro capítulo 2, verses 9 and 10. versículo 9 y 10. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas y su luz admirable. A su luz admirable. A su luz admirable. Verse 10, once you were no people, but now you are God's people. You had not received mercy, but now you have received mercy. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Praise God. Let's say a word of prayer. Hagamos una oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We believe what you say about us, Creemos lo que dices acerca de nosotros, that we were not your people, que no éramos tu pueblo, but now we are God's people. pero ahora sí lo somos. We had no mercy, No teníamos misericordia, but now we have received mercy. pero ahora hemos recibido misericordia. And you have declared in your word Y has declarado en tu palabra that we are a chosen race, que somos una raza escogida, a royal priesthood, un real sacerdocio, a holy nation, una nación santa, a people who belong to you, un pueblo que te pertenece, with the purpose of announcing your praise, con el propósito de anunciar tu alabanza, because you have called us out of darkness porque nos has sacado de la oscuridad and into your wonderful light. hacia tu luz maravillosa. Speak to us this morning Háblanos esta mañana in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen Amén, and amén, amen. amén. Praise God. Praise God. Depending on how you were raised when you were growing up, Dependiendo cómo hayas sido criado a medida que crecías, you may have an image of what a priest is. puedes tener una imagen de lo que es un sacerdote. I know in the Catholic Church, Yo sé que en Iglesia a Católica priest was a man who ran the mass, who led the mass, the service, un sacerdote era aquel que lideraba la misa and he would officiate all the ceremonies. y oficializaba todas las ceremonias. Especially in the Catholic Church, he was a man that had chosen not to marry, Especialmente en la Iglesia Católica era un hombre que había escogido no casarse and he was seen as a leader in that group. y era visto como un líder dentro de ese grupo. Everybody else who was not a priest Cada otra persona que no fuese sacerdote was considered laity or lay people, eran considerados laicos, laicos because they were not priests. porque no eran sacerdotes. And so there was a big gap, a big distinction between the priesthood and the people. Entonces hay una brecha grande, una distinción entre el sacerdocio y la gente. And when you look in the Bible, Y cuando tú ves en la Biblia, especially in the Old Testament, especialmente en el Antiguo Testamento, we see that that distinction also existed. vemos que esa distinción también existía. So I think we need to clear up what it means to be a priest. Así que creo que debemos de aclarar qué significa ser un sacerdote. Because if you are God's people now, Porque si eres ahora el pueblo de how many Dios, here are God's people? ¿cuántos son aquí son el pueblo de Dios? If you're now walking in the light, Si ahora estás caminando en la luz, because God took you out of darkness, porque Dios te sacó de la oscuridad, how many are walking in the light? ¿cuántos aquí están caminando en la luz? Then we also have to believe Entonces también tenemos que creer that you are a royal priesthood. que eres un real sacerdote.
And that's where the big misunderstanding is, even in the Christian church. Y ahí es donde está el mal entendimiento, aún en la iglesia cristiana. Because even in the modern evangelical movement, Porque aún el movimiento moderno evangelista, there's a big gap between those who are in ministry and those who are not in hay ministry. una gran brecha entre aquellos que están en el ministerio y aquellos que no están en el ministerio. Just like we see in the Old Testament, Así como vemos en el Antiguo Testamento, just like we see in the Catholic Church. tal como vemos en la iglesia católica. And with all of the evangelical criticism of the Catholic Church, Y con toda la crítica de los evangélicos, los evangélicos hacia la Iglesia hacia Católica, la iglesia católica, we're acting just like them. estamos actuando igual que ellos. There's a priesthood, Hay un sacerdocio, a group of people who are anointed and they're the leaders of the church, un grupo de personas que son ungidas y son los líderes de la iglesia, and then everybody else. y luego todos los demás. And this is a wrong way of thinking. Y esto es una manera equivocada de pensar. This is not the plan of God. Este no es el plan de Dios. This is what man has created. Esto es lo que el hombre ha creado. God has called us out of darkness Dios nos ha sacado de la oscuridad into his wonderful light hacia su luz maravillosa, because he wants to build a priesthood porque Él quiere edificar un sacerdocio to worship him in the eternal temple in heaven. para alabarle en el templo eternamente en el cielo, Worship, adorar. adorar. Now, the word priest is an old and ancient word, Ahora, el término sacerdocio es un término antiguo, but it comes from a root word pero viene de una palabra de raíz which means to draw near. que significa acercarse. So the reality of the word priest Así que la realidad del término sacerdote speaks of somebody who has the ability to draw near to God. habla acerca de la habilidad de alguien de acercarse a Dios. Let me give you some context. Déjame darte un contexto. The Israelites were slaves in Egypt Los israelitas eran esclavos en Egipto for hundreds of years. por cientos de años, But one day, God raised up Moses, pero un día Dios levantó a Moisés, not as a priest, no como but sacerdote, as a deliverer. pero como un liberador. And through speaking to Moses Y por medio de hablarle a Moisés and the blood of the lamb that they put over their y houses, la sangre del cordero que pusieron sobre sus casas, they escaped death in Egypt escaparon la muerte en Egipto and they were saved by the blood of the lamb. y fueron salvos por la sangre del cordero. Later, they crossed the Red Sea Luego cruzaron el Mar Rojo when they were leaving Egypt. cuando se estaban yendo de Egipto. And they had to cross the Red Sea Y tenían que cruzar el Mar Rojo because they were on the way to the land of promise. porque estaban en camino a la tierra prometida. And as God led them through the desert, Y en cuanto Dios los lideraba por el they desierto, came to Mount Sinai, llegaron al monte Sinaí, where God continued to speak to Moses, donde Dios continuó hablándole a Moisés, where the Trinity was manifested donde la Trinidad estaba siendo manifestada by a cloud and thunder that was covering that mountain. por una nube y tempestad que cubría esa montaña. And so in these journeys of the Israelites, Y entonces durante estos viajes de los israelitas, we see the pattern of God for the church today. vemos el patrón de Dios para la iglesia hoy en día. How through the blood of the Lamb or the blood of Jesus, Como por medio de la sangre del cordero o la sangre de Jesús, we are spared from death hemos sido salvos de la muerte and freed from bondage. y liberados de la esclavitud. How many here have received Jesus as your Lord and ¿Cuántos Savior? aquí han recibido a Jesús como su Dios y Salvador? As they crossed the Red Sea, En cuanto cruzaban el Mar Rojo, they were baptized into Moses. fueron bautizados con Moisés. The same way that we are baptized in water, La misma manera como nosotros somos bautizados en and we are agua baptized into Christ, y somos bautizados en Cristo, our deliverer, nuestro liberador, of which Moses was just an example. lo cual Moisés era solo un ejemplo. And as they came to Mount Sinai Y en cuanto llegaron al monte Sinaí and they came under the cloud, y vinieron bajo la nube, so too we experience a Pentecost, también experimentamos un Pentecostés, where we come under the anointing of the Holy Spirit. donde venimos bajo la unción del Espíritu So Santo. in the journey of Israel from Egypt to the Promised Así que Land, durante el viaje de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida, we see the pattern that God has set for you and for your family. vemos el patrón que Dios ha establecido para ti y para tu familia. God is saying, escape from Egypt, Dios está diciendo, escápate de Egipto, run for your life, corre por tu vida and come to my promise y ven a mi promesa, that you might be que blessed. tú puedas ser Because I bendecido. want to bring you and your family Porque quiero traer a ti y a tu familia into a spiritual land, hacia una tierra espiritual, a place that flows with milk and honey, un lugar que fluye con leche y miel,
that you might be blessed. que tú puedas ser bendecido. Don't stay in Egypt. No te quedes en Egipto. Apply the blood of the Lamb Aplica la sangre del and get Cordero. out of the world. Salte del mundo. Get out of the oppression. Salte de la opresión. Break the bonds of bondage Quiebra con las ataduras de esclavitud and come into the promises of God. y ven hacia las promesas de Dios. In 1 Corinthians chapter 10, En 1 Corintios capítulo 10, and beginning in verse 1, empezando en el versículo 1, 1 Corinthians 10, beginning in verse 1, the 1 Bible Corintios says, 10:1 dice, I do not want you to be unaware, brothers, that our ancestors were all under the cloud and passed through the sea. no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. 1 Corinthians chapter 10, 1 Corintios capítulo 10, verse 1. versículo 1. Now verse 2. Ahora versículo 2. And all of them were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. You should read that version that's up there. This might sounds ok. better than that one. Sí. Dice porque, bueno. Bueno, ese no está ahí. Be careful what translation of the Bible you read. All ate, verse 3, all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from a spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual. Ok. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verse 5, yet God was not pleased with most of them, for they were struck down in the desert. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verse 6, Versículo 6. these things happen as an example for us, so that we would not desire evil things as they did. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. These things Estas cosas happen as an example for us. ocurrieron como un ejemplo para nosotros. People say, why should I read the Old Testament? La gente dice, ¿por qué debería leer el Antiguo Testamento? I've heard mature Christians. I have heard mature he Christians. escuchado a cristianos maduros. I have heard people who have written books He escuchado a personas que han escrito libros say the dumbest thing. decir las cosas más tontas. The Old Testament is for the Jews, the New Testament is for the Christians. El Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo para los cristianos. No, no, no. No, no, no. The whole Bible is for us. Toda la Biblia es para nosotros. The whole Bible is for us. Toda la Biblia es para nosotros. The revelation of the New Covenant is in the New Testament. La revelación del Antiguo, del Nuevo Pacto está en And Nuevo el Testamento. Nuevo Testamento. But the details of the New Covenant are in the Old Testament. Pero los detalles del Nuevo Pacto están en el Antiguo Testamento. So we're warned here in 1 Corinthians chapter 10, Así que nos alertan aquí en 1 Corintios capítulo 10. don't be ignorant. No seas ignorante. Verse 1, Versículo 1. I do not want you to be unaware Porque no quiero, hermanos, que ignoréis that our ancestors were under the cloud and passed through the sea. que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Here's what he's saying. Mira lo que dice él aquí. These are like Christians who had already repented and had been baptized in water. Esos son como los cristianos que ya se han arrepentido y han sido bautizados en agua. They're making an analogy, Están haciendo una analogía, a contrast, un contraste, a comparison. una comparación. What happened to them is a lesson for us. Lo que le ocurrieron a ellos es una lección para nosotros. They were saved Fueron salvos and they were y baptized. fueron bautizados. Verse 2. Versículo 2. And they were baptized in the cloud. Y todos fueron bautizados en la nube. They were Pentecostal. Eran Pentecostés. They had received the experience of the Holy Spirit. Habían recibido la experiencia del Espíritu Santo. In today's definition, Y dentro de la definición de hoy en día, we would say these are mature Christians. diríamos que son cristianos maduros. In the biblical definition, En la definición bíblica, they're still in elementary school. aún están en la escuela elemental, They only had experienced the first foundations. solo habían descubierto los primeros fundamentos. Born again, Nacidos de nuevo, born of the water, nacidos del agua and born of the Spirit. y nacidos del Espíritu. That does not make us mature. Eso no nos hace maduros.
That's just the foundation. Eso es solamente el fundamento. Without the foundation, you cannot build. Sin el fundamento no puedes edificar. You need the foundation. Necesitas el fundamento. You need to be born again. Necesitas nacer de nuevo. You need to be born of the water. Necesitas nacer del agua. You need the Holy Spirit. Necesitas del Espíritu And Santo. then you can begin to build. Y luego ya puedes empezar a edificar. In verse 5, Versículo 5. yet God was not pleased with most of them, for they were struck down in the desert. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. This is not the sermon today, but I could preach a sermon on that verse. Este no es el sermón hoy, pero poder dedicar sobre eso. Now look past in your Christian life. Ahora mira pasado tu vida cristiana. How many people have you known ¿Cuántas personas tú has conocido who were going to church with you, que han ido a la iglesia contigo, who were worshiping God with you? que están adorando a Dios contigo, Maybe they got baptized the same day that you got que baptized. tal vez se bautizaron el mismo día que tú, Maybe they received the infilling of the Holy Spirit. tal vez recibieron el Espíritu Santo, Maybe at one point they were powerful Christians, de pronto en algún momento fueron cristianos poderosos, but for one reason or another, por alguna razón u otra, I think because God was not pleased with them, yo creo que porque Dios no estaba complacido con ellos, they're no longer on the journey. ya no están en el camino. And they all have their excuses. Todos tienen su excusa, But God is telling us in 1 Corinthians chapter 10 pero Dios nos está diciendo en 1 Corintios capítulo 10 to look at these examples de mirar estos ejemplos so that we would not desire the wrong things, para que no deseáramos las cosas equivocadas, evil things, las cosas malvadas, things that are not good for you or for your family. cosas que no son buenas para ti o para tu familia. This was the journey of the Israelites. Este era el caminar de los israelitas. This represents the journey of the Christian. Esto representa el camino de los And as cristianos. the Israelites were leaving Egypt, Y en cuanto los israelitas abandonaban Egipto and they came to a place called Mount y Sinai, llegaron a un lugar llamado Monte de Sinaí, we continue the story in Exodus chapter 19, continuamos la historia en Éxodos capítulo 19, perdón, beginning in verse 1. empezando en el versículo 1. They came to what was known as the mountain of God. Llegaron al lugar que se llama el monte de Dios. In other words, this is the place where God spoke to Moses. En otras palabras, este lugar donde Dios le habló a Moisés. This is where the presence of God was. Era aquí donde está la presencia de Dios. So when they left Egypt Así que cuando abandonaron Egipto and they traveled through the desert, y viajaron por el desierto, 600,000 men 600,000 hombres that were ready for war. que estaban listos para la This does guerra. not include the old men, Esto no incluía a los hombres de jóvenes, edad the ancianos. ancianos, It did not include the younger men, no incluía a los hombres jóvenes, just the men who were able to fight. solo los hombres que eran capaces de It pelear, did not include the women and the children. no incluía a las mujeres y los niños. Some people say there were millions of them. Hay gente que dice que eran millones de ellos. That was a hard congregation to lead. Y era una congregación bastante difícil de liderar. But in Exodus chapter 19, beginning in verse 1, Pero en Éxodo 19, empezando en el 1, in the third month after the sons of Israel had gone out of the land of Egypt, on that very day they came into the wilderness of Sinai. en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. When they set out from Rephidim, they came to the wilderness of Sinai and camped in the wilderness, and there Israel camped in front of the mountain. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. And Moses went up to God, and the Lord called him from the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob and tell the sons of Israel. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciar a los hijos de Israel. And Moses was about to give him a message. Y Moisés estaba God was going to give Moses a message. Dios estaba a punto de darle un mensaje a Moisés. They had waited so long for this moment. Habían esperado tanto tiempo por este momento. Moses was saying, God, I did what you told me. Moisés dijo, Señor, he hecho todo lo que me has dicho. Now tell us what you want us to do. Ahora dinos qué quieres que hagamos. And God was going to open his heart Y Dios iba a abrir su corazón and share his y purpose. compartir su How many propósito. want to know the purpose
purpose of God for your ¿Cuántos saben, life? quieren saber el propósito de Dios para su God was vida? going to tell him everything. Dios le iba a decir todo. His plans for his people. Su plan para su pueblo, His plans for their future. su plan para su For futuro, the future of their para el children. futuro de sus hijos. And as Moses went up into the Y en mountain, cuanto Moisés subía a la montaña, God said, this is what you want. You need to tell my people. y eso es lo que Dios le dijo, quiero que le vayas a decir a mi pueblo. And he begins the message in verse 4. Y empieza el mensaje en el versículo 4. He said, you yourselves have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os traído a mí. How many has God done that for? ¿Cuántos Dios ha hecho eso por ustedes? God has brought you to himself Dios te ha traído a Él mismo on the wings of eagles. sobre alas de águila. Verse 5. Versículo 5. Now, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. So here God says, listen to me, Entonces dice Dios aquí, this is escúcheme, before the law of Moses. esto fue antes de la ley de Moisés. There were no 10 commandments. No habían 10 mandamientos, There weren't statutes and No- ordinances. no habían estatutos y ordenanzas There were no rules to live by. o reglas para vivir. And God says, it's very simple. Y Dios dijo, es bien sencillo, Tell my people dile a mi pueblo that I just want two que things. solo quiero dos cosas, To walk in covenant with me. de caminar en pacto. pacto conmigo. That talks about faithfulness. Eso habla acerca de la fidelidad. Covenant. Pacto, It's like a contract. como un contrato. We agree. Acordamos, And if we agree, y si acordamos, God will do his part. Dios hará su parte. That's a contract. Eso es un contrato. We keep our end of the contract. Mantenemos nuestra parte del contrato. Because God is always faithful. Porque Dios siempre es fiel. So we make an agreement with God. Así que hacemos un acuerdo con I will Dios. be faithful to you. Yo seré fiel contigo. And then he said, and obey my voice. Y luego dijo, obedecerás mi voz. Because not everything is in the contract. Porque no todo está en el contrato. Because the contract is different for each and every person. Porque un contrato es diferente para cada persona. For one person, God says, listen, part of my contract is please stop smoking. You're killing yourself. Por ejemplo, para una gente, un contrato con Dios puede ser, tienes que dejar de fumar, te vas a matar. For the other one is don't eat so much. Y para otro puede ser, deja de comer tanto. For another one is don't be on your phone all day. Y para otro puede ser, deja de estar en tu teléfono todo el día. So God says, walk in faithfulness to me, Entonces Dios dice, camina en fidelidad conmigo, but also just hear my voice. pero también oye mi voz. I don't want to give you rules. Yo no te quiero dar reglas, I want to guide you. yo te quiero guiar. And if God is guiding Y si you, Dios te está guiando, you don't need any rules. tú no necesitas ninguna You are regla. free. Tú eres If libre. God is your God Si Dios es tu Dios and He's guiding y you, te está you guiando, don't need religion. no necesitas religión, You don't need a list no necesitas una lista, because you will know the will of God. porque conocerás la voluntad de Dios. Paul said it like this. Pablo lo dijo así. All things are legal. Todas las cosas son legales. Everything is okay. Todo está bien. Say with me, everything. Digan todo. There is no condemnation No hay condenación for those who are in Christ para aquellos Jesus. que están en Cristo Jesús. But not everything edifies. Pero no todo edifica. Don't use your freedom No uses tu libertad as an excuse to sin. como una excusa para pecar. In other words, to disobey God. En otras palabras, para desobedecer a Dios. Jesus said it like this. Jesús lo dijo así. You shall know the truth, Conocerás la verdad. and the truth will set you Y free. la verdad te hará How many libre. praise God for your ¿Cuántos dan freedom? gracias a Amen. Dios por esa libertad? The freest people in the universe La gente más libre del universo are the people who become slaves of God. son los que se hacen esclavos de Dios. Because God says, no more rules for you. Porque Dios dice, no más reglas para ti. What is impossible with man Lo que es imposible con el hombre is possible with me. es posible conmigo. You can do anything Tú puedes hacer lo que sea with the Lord. con el Señor. Obey my voice and keep my covenant, Obedeced mi voz y guardéis mi pacto. and you will be my own possession. Y serás mi propia posesión. You will be my niña linda. You'll be my beautiful girl. Verse 5, verse Versículo, 6, I mean. versículo 6. And then he continues, Y luego él continúa. and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Thank you. And he said, if you do this, Dijo, si hacen esto, hear my voice, escuchan mi voz and walk in y covenant, caminan en pacto, I'm going to make you a priest. los haré sacerdotes. What does priest mean? ¿Qué significa sacerdote? Not somebody who wears funny clothes, No alguien que usa vestuario, simpático. Not somebody who's more important than you. no alguien que es más importante que tú. It means somebody who has access to God. Significa alguien que tiene acceso a Dios. Did you know that you have access to God? ¿Sabes que tú tienes acceso a Dios? Did you know that when you pray, He hears you? ¿Sabes que cuando tú oras Él te escucha? Did you know that He answers your prayers? ¿Sabes que Él escucha tus oraciones? That's what a priest does. Eso es lo que hace un sacerdote. If you're not a priest, Si tú no eres un sacerdote, you need a priest. necesitas uno. But if you're a priest, Pero si tú eres sacerdote, you don't need a priest. no necesitas un sacerdote. And I will make you a kingdom of priests. Y los haré un reino de sacerdotes. This is what was on the heart of God. Esto era lo que estaba en el corazón de He wanted Dios. all His people to be able to draw near to Him. Él quería que todo su pueblo se pudiese acercar a Él. This is what we call God's eternal purpose. Eso es lo que llamamos el propósito eterno de Dios. And this is where God ended His message. Y es aquí donde Dios finalizó su He mensaje. said, these are the words you shall speak to the sons of Israel. Y estas son las palabras que deberás hablar al pueblo de Israel. Verse 7, so Moses came and called the elders of the people and set before them all the words which the Lord had commanded him. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. And all the people, verse 8, gathered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. And Moses brought back the words of the people to the Lord. Versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. The people were excited. La gente estaba emocionada. You know, when you're excited ¿Sabes? Cuando tú estás emocionado in the flesh, en la carne, I said, when you're excited in the flesh, dije, cuando estás emocionado en la carne, you'll say yes to anything. dirás que sí a todo. Whatever God says, Lo que Dios diga, we will do. lo haremos. You know, this church is right next door to one of the most famous butcher shops in Miami. ¿Sabes? Esta iglesia está aquí al lado de una de las carnicerías más famosas de Miami And it's closed on Sundays. y está cerrada los And you domingos. see people driving by. Y tú ves gente manejando por ahí. They come to buy meat. Vienen a comprar carne. They're looking for carne, meat. Están buscando por And carne. they look and it's closed. Y miran, está cerrado. And our ushers are outside. Y nuestros sugieres están allá And afuera. Luciano says, hey, you can come in here. Y Luciano dice, hey, puedes entrar acá. I said, yes, aquí hay más carne que en Martínez. There's more meat here than Martínez. I'm just playing. Solo estoy jugando. There's a couple of spiritual people here. Hay unos cuantos espirituales aquí. Yes, everything God says we're going to do. Sí, todo lo que Dios dice, todo lo vamos a hacer. They were excited. Estaban emocionados. They're not slaves anymore. Ya no son más esclavos. They're in the mountain of God Están en el monte de with Dios, the man of God. con el hombre de And Dios. now they're all going to be priests. Y ahora todos van a ser sacerdotes. The men Los hombres and the women y las mujeres were going to be priests. van a ser Because sacerdotes. in the kingdom of God, there's no Porque male or female. En el reino de Dios no hay hombre o mujer. That's what Jesus said. Eso fue lo que dijo Jesús. It's a royal priesthood. Es un real sacerdocio. If we go to chapter 20, beginning in verse 18, Si vamos a capítulo 20, let's see what the people did with the invitation It's of God. Exodus. Exodus 20, verse 18. Exodus 20, verso 18. 20:18. All the people perceived the thunder and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood back. They stood at a distance. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Then they said to Moses, speak to us yourself and we will listen, but don't let God speak to us or we will die. Y luego dijeron, Verso 19. y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
They were afraid to hear the voice of God. estaban temerosos de escuchar la voz de Dios. They didn't want God to speak to them. No quería que Dios les hablase. They thought they would die. Pensaban que iban a morir. Verse 20. Versículo And 20. Moses said to the people, "Do not be afraid, for God has come in order to test you, and in order that the fear of him may remain with you, so that you may not sin." Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. So the people, verse 21, stood at a distance while Moses approached the thick cloud where God was. Versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Let me tell you, everybody wants to know what God thinks about their life. Sabes, todo el mundo quiere saber qué es lo que piensa Dios acerca de su vida. Everybody wants access to God, Todo el mundo quiere acceso a Dios, to make decisions. a hacer decisiones. They want to be blessed. Quieren ser So bendecidos. they want to hear the voice of God so they can do the will of God. Entonces quieren escuchar la voz de Dios para hacer la voluntad de But the Dios. reality is, Pero la realidad when the es, mountain starts moving, cuando el monte empieza a sacudirse, when God becomes closer to you, cuando Dios se acerca más a ti, fear strikes our hearts, el temor llega a nuestro corazón and the natural man y el hombre natural is afraid that they will die if God speaks to them. tiene temor de que mueran si Dios les habla. We all say we want to hear God, Todos decimos que queremos escuchar a Dios, but as God gets ready to speak, pero en cuanto Dios se prepara para hablarnos, we say, wait, one moment. decimos, espera un momentico, You can speak to me, puedes hablarme, but don't change my plans. pero no cambies mis planes. You can speak to Me me. puedes I hablar, want to know what you think, yo quiero saber qué tú piensas, but don't make me forgive that person. pero no me hagas perdonar a esa persona. I want to know your will, Quiero conocer tu and I voluntad want to do it, y la quiero hacer, but first, heal me. pero primero sáname. How many know that God is under no obligation to heal us? ¿Cuántos saben que Dios está bajo ninguna obligación de sanarnos? How many know God is under no obligation ¿Cuántos saben que Dios está bajo ninguna obligación to fulfill your plans instead of his de plans? cumplir con tus planes en vez de los de Él? God has a plan for your life. Dios tiene un plan para tu vida. And until you understand that, Y hasta que tú entiendas and eso you say like Jesus said, y digas como dijo Jesús, God, not my will be done, but yours, Dios no se haga mi voluntad sino la tuya, you're responding just like the Israelites. estás respondiendo como los israelitas. God, I want to hear your voice. Dios, quiero escuchar tu voz. Pastor, Pastor, whatever God tells us, lo que Dios nos diga, we are going to do it. lo vamos a hacer. And then when God gets ready to speak, Y luego cuando Dios está listo para we say, hablar, I really didn't mean it, dice, no, realmente no quería, because we're afraid to die. porque tenemos temor de morir. And there is a death of self. Y sí hay un morir a sí mismo, There is a death to your own y plans. sí hay una muerte a tus propios planes. God is not interested in Dios your no- opinion Dios no está interesado en tu opinión or how you feel the church should function. o cómo piensas que la iglesia haría funcionar. God has a plan, Dios tiene un plan and He has a purpose, y tiene un propósito. and He's not going to change that for any of Y no us. lo va a cambiar por ninguno de nosotros. But if we all align ourselves Pero si nos alineamos with the purposes of God, con los propósitos de Dios, because we love God porque amamos a and we Dios trust God, y porque confiamos en then Él, Romans 8:28 entonces Romanos 8:28 says that all things will work for good. dice que todas las cosas obrarán para bien. All things Todas las cosas will work for good obrarán para bien for those who love God para aquellos que aman a Dios and who are called according to His y son purpose. llamados de acuerdo a su propósito. God wants you to be a priest Dios quiere que seas un sacerdote and to not be afraid. y que no temas. You have to read all these verses in the Bible Tienes que leer todos estos versículos en la Biblia and put them together to understand what really happened. y ponerlos juntos para que entiendas qué realmente ocurrió. Moses went up and down the mountain 7 times. Moisés bajó y subió 7 veces al monte. It doesn't matter what you saw in the movie. No importa lo que hayas visto en la película, People see the movie instead of reading the Bible. la gente ve la película en vez de leer la Biblia. But the Bible says that people were afraid and they went back Pero la Biblia dice que la gente tenía temor y retrocedían and they got further away y se iban alejando and aún más further away from the presence of God y aún más de la presencia de Dios. because they said if we go up into the mountain, into the presence of God Porque decían que si subían al monte a la presencia de Dios to be His priests para ser su and to sacerdote hear His y voice, escuchar su voz, we're going to die. vamos a morir. Was that true or not? ¿Era verdad o no? Were they going to die? ¿Iban a morir? Was God's plan to kill them? ¿Era el plan de Dios de matarlos? Not physically, No físicamente, but it was that they would crucify
their old nature. Pero sí se trataba de que crucificaran su propia naturaleza. The old man. El hombre viejo, el In hombre Jeremiah antiguo. chapter 7, En Jeremías capítulo 7, the Bible says that God gave them the 10 commandments, la Biblia dice que les dio los 10 mandamientos and they stood back further. y se alejaron aún más. And they got the Y ordinances, luego recibieron las ordenanzas and they got back further. y se alejaron aún más. And they got the statutes. Y luego recibieron los estatutos. How many know how many laws the Jews have in the Old Covenant? ¿Cuántos saben cuántas leyes tenían los judíos? How many? ¿Cuántos? How many? 613? 613. You thought it was only 10? ¿Creías que solo era 10? And this is still happening today. Y eso aún ocurre hoy en día. When people refuse to go into the presence of God Cuando la gente rehúsa entrar en la presencia de to Dios, hear His voice, escuchar su voz, they fall under the law. caen bajo la ley. So we only have two choices: Así que tenemos solamente dos opciones. to hear the voice of God Escuchar la voz de Dios or to live under legalism and the law. o vivir bajo el legalismo y la ley. In Jeremiah chapter 7, verse 22, En Jeremías 7, versículo 22, for I did not speak to your fathers or command them in the day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings and sacrifices. porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. In other words, there was no sacrificial system. O sea, en otras palabras, no había un sistema de sacrificio. God didn't want that for them. Dios no quería eso para All ellos. the offerings and all the sacrifices. Todas las ofrendas y todos los sacrificios. That's not what God told them when He brought them out of Egypt. Eso no fue lo que Dios les dijo cuando los sacó de Egipto. Verse 23. Versículo 23. But this is what I commanded them, saying, obey my voice, and I will be your God, and you will be my people, and you will walk in all the way which I command you, that it may be well with you. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. God wants it to be well with you. Dios quiere que vaya bien contigo. God wants your life to be good. Dios quiere que tu vida sea The buena. Bible says that Jesus came that you might have life and life in abundance. Dios dijo que vino para dar vida y vida en abundancia. We are missing out on the abundant life Nosotros nos estamos perdiendo esa vida abundante because we're not inclining our ears. porque nos estamos inclinando nuestro Verse oído. 24. Versículo 24. Yet they did not obey or incline their ear, but walked in their own counsel and in the stubbornness of their evil heart, and went backward and not forward. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. They went backward Retrocedieron and not forward. y no hacia adelante. And they did not incline their ear Y no inclinaron su oído to hear the voice of God. para escuchar la voz de Dios. Church, I want to tell you this morning. Iglesia, les quiero decir esto esta mañana. God has not changed His eternal purpose. Dios no ha cambiado su propósito eterno. God is still looking for a people Dios aún busca por un who pueblo desire access to His presence, que su deseo es tener acceso a su who presencia, desire to be part of that priesthood, que su deseo es ser parte de ese sacerdocio, who desire to hear His voice que desea escuchar su voz and walk in a covenant with Him. y caminar en un pacto con Él. This is still in the heart of God today. Esto aún está en el corazón de Dios hoy en The día. time for churches to be led by pastors El tiempo de iglesias ser liderados por pastores and to be led by apostles y ser liderados por apóstoles needs to come to an end. necesita llegar a un final. God is looking for an apostolic church. Dios busca por una iglesia apostólica. God is looking for a group of people who are priests, Dios busca por un grupo de personas que son sacerdotes, who take the challenge of God, que toman el reto de Dios, men and women hombre y who mujeres, say, I am a priest que digan yo soy un and I will sacerdote lead my family y spiritually. yo lideraré mi familia
espiritual. I am a man of God Yo soy un hombre de and the Dios priest of my house, y el sacerdote de mi and I will casa. lead my family Y spiritually. lideraré mi familia espiritualmente. A church full of people Una iglesia llena de who are personas not just saved, que no solamente son salvas, but they're also called. pero también son llamados. And they understand that this is still in the heart of God, Y entienden que aún esto está en el corazón de Dios. that God wants them to be priests Que Dios desea que ellos sean sacerdotes and to walk faithfully with Him y caminar de manera fiel con Él and to hear His voice. y escuchar su voz. And if you're careful, God will speak to you. Y si eres cuidadoso, Dios te va a hablar. And if we do this, Y si hacemos esto, we're fulfilling that which is in the heart of God. estamos cumpliendo con eso que está en el corazón de I Dios. want to pray for you today Quiero orar por ti esta mañana, because we don't want a divided church. porque no queremos una iglesia We dividida. want to be a holy nation Queremos ser una nación santa, where God anoints everybody in this donde church. Dios unja a todo el mundo en esta iglesia. Whether you're new, whether you've been a Christian for Seas years, que, whether you're new or seas old, que nuevo o hayas llevado tiempo en la iglesia, God wants to anoint you Dios te quiere ungir, because He wants to use you porque te quiere utilizar to heal the sick, para sanar a los enfermos, to restore broken marriages, para restaurar matrimonios rotos, to pray for strangers when you go buy food at the supermarket, para orar por extraños cuando vas a comprar comida al supermercado, to lead your family para liderar a tu familia with your example, con tu ejemplo, because you understand that you are called to be a priest. porque entiendes que has sido llamado para ser un If sacerdote. you have received the mercy of God, Si has recibido la misericordia de Dios, if you are now walking in the light, si ahora estás caminando en la luz, stand with me this morning ponte de pie. as we close in prayer. En cuanto cerramos en oración, I want to release you today te quiero liberar hoy into that royal priesthood. hacia ese real sacerdocio. When I understood this, Cuando yo entendí esto, I was a student in medical school. yo era un estudiante en escuela médica, médicos, de medicina, And I began to function y empecé a funcionar as a priest, como un sacerdote, inviting the other students in medical school to my house for Bible study, invitando a los otros estudiantes de la escuela de medicina a mi casa para estudio bíblico, praying for them in the restaurants, orando por ellos en los restaurantes, praying for those who were demon possessed, orando por aquellos que están poseídos por demonios, because I understood the priests have authority. porque entendí que los sacerdotes tienen autoridad. And in the name of Jesus, we can cast out devils. Y en el nombre de Jesús podemos expulsar demonios. Oh, the things that God showed me when I was just a student. Oh, las cosas que Dios me mostró cuando yo era tan solo un estudiante. And I was so naive Y era tan ingenuo that I believed it all. que lo creí todo. There's no need to be afraid of God. No hay necesidad de tener temor de Dios. There's no need to be afraid of God's plans for your life. Tener temor del plan de Dios para tu vida. Even if you think it's something negative, Aun si tú crees que es algo negativo, God turns all things for good. Dios voltea todo para bien. He turns all things for good Todo lo voltea para bien. for those who love God Para aquellos que aman a Dios and are called according to His y que purpose. son llamados de acuerdo a su propósito. His purpose Su propósito is that you function as a priest, es que tú funciones como sacerdote, that you sanctify yourself que tú te santifiques for that purpose. para ese propósito. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you today because we see it in your word te damos gracias porque lo vemos en tu palabra, that you have called us to be a holy nation, que tú nos has llamado para ser una nación santa, a royal priesthood, un real sacerdocio, your special people, tu pueblo especial, that we might glorify you que te podamos glorificar in our families and in our life. en nuestras familias. I pray for every family vidas. that's here today. Oramos por toda familia hoy aquí. Take away all fear. Quita todo temor, Take away all fear. quita todo temor. Let them trust you, Deja que confíen en ti, that you have their best interests in mind. que tú tengas el mejor interés para ellos. You want to prosper and bless them. Tú quieres prosperarlos y bendecirlos. You want them to live an abundant life. Tú quieres que ellos vivan una vida en You want to abundancia. be glorified in their life. Tú quieres ser glorificado en sus vidas. Take away all fear Quita todo temor that holds them back, que los tiene atrás. that they might offer their lives and Que their bodies ellos puedan ofrecer sus vidas y sus cuerpos as a living sacrifice to you, como un sacrificio vivo para ti, pleasing and acceptable. complaciente y aceptable. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen. amén, Amen. amén, Give God a amén. clap Démosle offering un today. aplauso al Señor hoy. If anybody needs prayer today, Si alguien